ድምፂ ያሰና እዚ ካብ ከተማ ለንደን ዝመሓላለፍ ድምጽኹም ድምፂ ያሰናዩ ተጋሩን ኦሮሞን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ንዙዛት ጉዛአት ኮይኖም ኣብቲ ኣተሓሳስባቲ ርዒሞምን ተጸቂጦምን እሽናበሉ ክነብሩ ኣብ መጻሕፍትን ኣይቶም ሽዑ ዝነበሩ ገዛእቲ ምሓራ ከይተረፈ ቁቡላት ዓንቀጻት ኮይኖም እዮም ተቐሚጦም ነይሮም። በኋላ ዘራርባ በቲያ ተሓሳስባቲ ኢትዮጵያ ማለት ብካርታን ኤርትራ ሓዊስካ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሳፍሕት ክትከውን ከላ ወነንታ ሸዋ ወይ አምሓራ በሰሜንን ደቡብን በምብራቅን ምዕራብን ኪኖ ሸዋ ዘሎ ህዝብ ድማ ካልኣይ ደረጃ ዜግነት ክቅበል ዝተገደደ ህዝቢ ነይሩ። ንትኹረት ናይ ዛልዒልና ያው ዘለና ርእስቲ ከይቅጥነልና መታን ነቲ ኣብ ኤርትራን ጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ስለ ናጽነት ዝሰላሰል ዝነበረ ዕጥቃዊ ቃልስን ጎን ገዲፍና ንፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ተተመልከትናዮ ዝበዝሑ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዕጥቃዊ ምንቅስቃሳት ነዚ መጥቀት ዚን ምብዳህ ዝተላዕሉ ብሄራዊ ባህርያት ዝሓዙ ምንቅስቃሳት መንባሮም ንገዛ ርእሱ እቲ ሽዑ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ስርዓት ኢትዮጵያ ሰፊሕ መሬት ገቢቱ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ጸቂጡ ንረብሓ ናይቲ ገዛእ ደርቢ አምሓራ ዝውክል ዓሌታዊ ስርዓት መንባሩ ዝምስክር እዩ። እዚ ማለት እቶም ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ነጸብራቅ ናይቲ ሽዑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሃዋህው እዮም ነይሮም። ይኹን እምበር ኣብ 1991 ስርዓት ደርግ ካብ ስልጣን ምስተኣለ ስልጣን ዝጨበጠ ይወደግውን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዓሌታዊ ዝምባለ ኣብ ርሑቕ መጻኢ ቀስ በቀስ ምእንቲ ክሃስስ ኣብ መወዳእታ ካብ ዓሌታዊ መንነት ኢትዮጵያዊ መንነት ዝያዳ ከጉልሕ ዘኽእል ፍሉይ ፖለቲካዊ ጥበብን ቅርጽን ኣየተኣታተወን። ብሕልፊ እቲ ኣብ ዓሌት ዝተመርኮሰ ክልላዊ ምሕደራ በንጻሩ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ሰሪቱ ዝጸንሐ ዓሌታዊ ፍልልይ መሊሱ ወግዓዊ ፖለቲካዊ ቅርጽ ዘልበሰ እዩ ነይሩ። እቲ ክልላዊ ምምሕዳራዊ ቅርጽ እንተዘይነብር እዚ ሕጂ አንጻር ተጋሩ ተዋዓዊዑ ዘሎ አንጻርነት አምሓራ ምኽንያት ኣይመሃለዎን ክበሃል ግን ኣይከኣልን። እቲ ምንታይሲ እቲ መሬትን ምድፍፋእ ዶባዊ ክልታትን ከም መኽኔታ ዳዩ ዝመጽእ ዘሎ እምበር ሕመረት ናይ ተቕልውላው ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብቶም ናይ አምሓራ ላዕለዎት ቀጸላ ዘሎ ንስልጣን ከም ርስቲ ዝርያ ተሓሳስባ እዩ። አምሓራ ክንብል ከለና ናብቶም ላዕለዎት ቀጸላ ኢና ነመልክት ዘለና። እቲ ሓፋሽ ህዝቢ አምሓራን ገዛ ርእሱ ከም ዝኾነ ዓሌታዊ ዝምባለ ዘለዎ ተርእዮ ስምዒታዊ ዕግበት ዳይ ዘለዎ እምበር ሓረስታይ አምሓራ ካብ ሓረስታይ ትግራዋይ ወይ ሓረስታይ ኦሮሞ ንላዕሊ ረብሓ የብሉን። እቲ ቀንዲ ጸገም እቲ ጎይታ ኮይንካ ናይ መንባራት ተሓሳስባ ናይ ላዕለዎት ቀጸላ አምሓራ እዩ ክንብል ከለናውን ይወደግ ብሕልፊ ድማ ሕመረቱ ዝኾነ ናይ ትግራይ ወይ ወያነ መሪሕነት ካብ ጌጋ ሓራ ነይሩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ዓሌታዊ ስርዓት አምሓራ ኣብ 1991 ብምትሕብባር ህዝባዊ ግንባርን ወያነን ምስተሳዕረ ነቲ ክውንነት ካብ ምቕባል ካል ኣማራጺ ዘይነበሮም ትምክሕተኛታት ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ዝተጸበይዎ ንላዕሊ ጌጋታት ተፈጺሙስ ናብቲ ሽዑ ዝሰኣንዎ ስልጣን ንምምላስ መኽፈቲ ማዕጾ ዝኾኖም መፋትሕ ከዋህልሉ ጸኒሖም እዮም። ካብ ኩሎምቶም ጌጋታት እቲ ዝገበለ ስትራቴጂካዊ ጌጋ እቲ ብዶብ ተመኽኒዩ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ውግእ እዩ። እቲ ኩናት ንስሙ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተባሂሉ እኳ እንተተጸውዐ እቲ ዝገርም እቶም ስኖም ነኺሶም ብህልኽ ዝተዳመዩ እቶም አንጻር ተዕብለላ አምሓራ ዝመለለዩ ስርዓት ኢትዮጵያ መሓዙት ኮይኖም ተቃሊሶም ዝተዓወቱ ኤርትራውያንን ተጋሩን ምዃኖም እዩ። ኣብቲ ትግራዎትን ኤርትራውያንን ዝያዳ ዝደመይሉ ኩናት ዝተዓወቱ ግን ትግራዎት ኣይኮኑን አምሓራ እዮም። እነሆ ድማ ነቲ ሽዑ ዝፈረሰ ግንባር ተጠቂሞም ንትግራዎት ከጻቡ ብሎም ይረኣዩ ኣለዉ። እዚ ኸኣዩ
بممشط كباسو قبيعم زطفو كلت برحات زبلنا زلو بعدما يابو رقت انت زي كوينو أبايتا زاقيتنا إرترا ختكون أي كالتن تقراوتون ورقي أي حرسولان اتي كاب إرتران إثيوبيان حليفو نتهو خزوبا قرنا أفريقان مرققا كونه استمع بالين مخان عقور تخولو دنبرو سلطان تقراوتن إرتراويان انجن عبد ربع زبن بزي فرباخينو تريف الله هو ازوم تصور زيبلنا كنستنا مسنتر استبعثنا حزبتات كاب صحايم قرن مكل خال زدلينا دنبرق وبيعات فينا كبحباح كنبل نركب علنا بزخونه ኢትዮጵያውያን በሐፈሻ በሕልፍ ድማቶም ነዚህ ምስሐብ ዘባልሑ ወዘለው አምሐራ ናደገኛነት ናይዛብ ዓሌትን ዘርእን ዝተመርኮሰ ሕርሕዳው ግጭት ተገንዚቦም ልብኸዕቢዩ ነተቀዳማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከመንገድ ምርግጋን ሰላምን ወሲድዎ ዘሎ ተበግሶ መልቃ ስልጣን ከማውንታው መድረኽ ተጠቂሞም ነተቀሉላው ከዕርፍዎ ሰናይ ትምኒት ኤርትራውያን ከውን ይግባ سلطان ترتيبو زمرح تقراواي يكون أمحراي وي أورومو عمت كلات معرنت مخبار سبعو مسلاتن ديمقراسياوي محدران تمركسو بزي عليتاوي أدلو وكمرح انت داخلو هزبي إثيوبيا حدنتو عقيبو سلامن رقعتن رخيبو كقسن عبقودنا لمعاتن معبالن قسقاسو كقصل سفيح الدل اللوو هزد مايو بنصار تبزعبا عقرقرن مبتتانن إثيوبيا كحلم زحدر حنقول إساياس نتناي قربا قربيت زخونه هزبي إرترا زقسن سناي دليت أبزي بفلاي اتوم نايام حرا وغن كگنزبو زلوم قداي ازن ساتوم كساب هيوت تقراوتن حريو علاما بمقبار عيني باللي سني باللي زلا بعو زلو عليتاوي من قسقاس كساب ذا ساعات زي آنا ملو عليتاو قجت زي تلاب علو مخنيات اتوم كساب حجيا منقستا عبلا لطلوالنا إلوم زحاسبو زلو تقراوت بزتخال متن نتوتري كرقاق وعقل غيروم يكراخرو سلزلو إيو همبر تقراوت اتناقر كام قوزتاروم وطاق خوينو اتنا حلافنت منفس كابرقسوم وريدو عبكورنا عاتيوم كم زلو زردو لقزي أخيلو لكع كم تنام حراب زي زخون حدقت هنطراو سقمتي وخون قبر ملسك وصدون تجميروم جملاوي مفلاس هزبي أسعيبو مبتتانا إثيوبياوم كختل كم زخل عم حراخا انت نفيعوم شواؤم تراحيزوم كترفو خم زخوليو كابز حفشاوي شاقلوتن حاليوتن وطائي فتحنا يتقلو لاوني إثيوبياويان زقدف كوينو بحلف تقراوت نحدقا تقاليعوم أبزلو لهمت تخرتنا إذ تيما اتوم بسنك استراتيجيكاوية تحساس بعضي باللوم مراحتهم اتعاوت زوقانا طفوم استراتيجيكاو محزنات نابقر حنتن هلخن تغيرو نحدقا تقاليعوم نابزلو إرتراويانن تقراوتن زقنعي عاب كمز زعمت ثلاثة أفافي كونتات اتزواتهم أنفتنتاي مخانون مأمات زعلم ايو بحلفي قلي وهات إرتراويان نزي بأم حراب لعلي تقراوت تناطاطيرو زلو عليتاوي عمت كم زي ملكتهم رئيهم سقاب مبال حليفهم كينو أثر هالخاوي بروباغاندا والكملا خسرعاتي إساياس تختلهم بسمعيت حج قرم كبلو يسمعو مهلاوم ذات حساسب كوينو كاب سمعيت وطيوم مننتهم ذات نحى تاريخن قطالنتو زو حسمت انتاي مخانو كگنزبو منتي لامفادينا وليعكا اتيابا امرؤم زلو صلمتن قطاتات برهان كم زركم مغبارا قداسيو إساياس متى سعبينات عندارنتو كي عططو مس إثيوبيا زولعو كينات زختللو سعرتن وردتن بحلف مسويانا بهلخ سلزتو نتيز تقصنا يو استراتيجيكاو ربحا حزبتات إرتران إثيوبيان كيرئي أمرؤو تعميتو سلزلو عشان بايدو لامبادينا باوزا وليعكالوين نتكسارا كرئيواي كإلنيو كم انت زي كون مستوم استراتيجيكاويان محظوت ناطنت إرترا زخونو تقارو أبنبار هلق تسميدو وانا مساورنا إذا عليتاوي نعبتات كوينو مستوم لولاونة إرترا كم زي تواحت اللوم
ቀይሕ ባህር ዝደረቱ ካርታ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድመ ዓይኑ ብምንብልባል ዘረጋግጽሉ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ኢትዮጵያ ይምተዓራረኸን። ስለዚ ንሱ ንርእሱ ኣካል ናይቲ ግድብ ስለ ዝኾነ ተሓታቲ ዳእምበር ፈታሕ ይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ክርድኦ ዘለዎ ጉዳይ ግን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ቅድሚ ዝኾነ ወገን ብቐጥታ ንዕኡ ከም ዝጸልዎን ኣብ ምግትኡን ምፍትሑን ቅድሚ ዝኾነ ወገን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ክስለፈሉ ከም ዘለዎን እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ንትግራዎት ንምድሓን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ገዛ ርእሱ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ንምሕላውን ንምክልኻልን እውን ክወስዶ ዘለዎ ስጉምቲ እዩ። ኤርትራ ኣብ 1991 ወተሃደራዊ ዓወታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ሰራዊት ደርግ ሓራብ ዝኾነትሉ እዋን ስርዓት ደርግ ኣብ ኣዲስ አበባ እንተዘይወድቕ ነይሩ ናጽነት ኤርትራ ናብቲ ሕጋዊ ውሕስነት ዘረጋገጸ መድረኽ ብቐሊሉ ኣይምተሰጋገረን። ናጽነት ኤርትራ ምውሓስ ኣገዳሲ መሓዛ ዝነበረ ባእታ እምበኣር እቲ ደምዳሚ ውድቀት ኣብ ምርግጋጽ ኮነ መስርሕ ረፈረንደም ኣብ ምክያድን ውጽኢቱ ኣብ ምቕባልን ኣገዳሲ እጃም ዝነበሮ ወያነ ትግራይ እዩ። ስርዓት ሰይድ ባሬ ኣብ ሶማል ብ1991 ምስ ወደቐ ሶማሊላንድ ዝወሰደቶ በይናዊ ኣዋጅ ናጽነት ንልዕሊ ርብዒ ዘበን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘይምርካቡ ሓደ ኣብነት ናይቲ ኣብቲ እዋንቲ ምትሕግጋዝ ወያነ እንተዘይነብር ንኤርትራ ከጋጥማ ዝኽእል ዝነበረ ደልሃመት ዘረጋግጽ እዩ። ማዕሪኡ ክዝከር ዘለዎ ነጥቢ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝረኸቦ ዓወት ብምትሕግጋዝ ምስ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝተረጋገጸ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ኤርትራውያን እቲ ዓወት ክንጓናጸፍ ዝተሓጋገዘና መሓዛ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከሎ ስቒልካ ምርኣይ ማለት ቀዳማይ መዝገብና እናተሰብረ ዕሽሽ ከም ምባል ነቲ ዝተሓፍሰ ዓወት ኣሕሊፍካ መሃብ ምዃኑ ክንግንዘቦ ይግባእ። ገለ ቀልቢ ዝጎደሎም ኤርትራውያን ነቲ ኢሳያስ ምስቶም አንጻር ወያነ ዝተላዕሉ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቓሳት ዝህቦ ደገፍ ከም ውሕስነት ዝወስድዎ ከም ዘለዉ ርዱእ እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ኢሳያስን እቶም ናይ ኣምሓራ ውድባትን ዘሎ ርክብ ግን ጽልእ ወያነ ዝመሰረቱ ጭቡጥ ስትራቴጂካዊ ናይ ሓባር ረቋሒ ዘይብሉ ናይ ክልተ ጎራሓት ሓሙኽቲ ስንቆም ዕርክነት እዩ። ኢሳያስ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ምስ ወያነ ዝነበሮ ዝምድና ንናይ ገዛ ርእሱ ናይ ምዕብላል ጥሙሕ ክጥቀመሉ ፈቲኑ ምስላት ምስ ኣበዮ ንህዝቢ ኤርትራ ብዶብ ኣታሊሉ ኣብ ትርጉም ኣልቦ ኩናት ከም ዝጠበሶ ዝፈልጡ ኣምሓራ ድሕሪ ወያነ እውን ንኣምሓራ ሳትላይቱ ገይሩ ንኢትዮጵያ ናይ ምቁፅጻር ሽውሃቱ እንተዘይርውዩ ምስ ኣምሓራ ናብ ካልእ ዙርያ ግጭት ክኣቱ ከም ዝኽእል ስለ ዘይስሕትዎ ነቲ ሓሙኽቲ ቋጢሮምሉ ዘለዉ ለቆታ ኣብ ውሻጣ ሓቢኦሞ ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ። ንምዃኑ ዕብለላ ናይቶም ኣብ ገዛእ ቤቶም ዘለዉ መዳርቶም ትግራዎት ምውሓጥ ኣቢዎም ካብ ቆፍኡ ከም ዝወፀ ንህቢ ዕግርግር እናበሉ ደኣሞ ኪንኡ ብዘሎ ካልእ ትግሬ ክዕብለሉ ፍቓደኛታት ዝኾኑሉ ምኽንያት ከመይሉ ክህሉ ይኽእል? በንጻሩ ኣምሓራ ቀዳምነቶም ነቲ ናይ ጎይታነት ያቶም ካብ ተጋሩ ብምምላስ ኣብ ኣዲስ አበባ ስልጣን ምጭባጥ እኳ እንተኾነ ንሱ እንተሰሊጥዎም ብድሕሪኡ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ነቲ ኢትዮጵያ ተኣክል ዓባይ ሃገር ብዘይ ኣፍደገ ባሕሪ ከመይላ ትነብር ዝብል ገና ካብ ኣእምሮኦም ዘይተሓከድ እጉል ሕቶ ከም ዘልዕልዎ ፍሉጥ እዩ። እዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ኣጀንዳ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣእምሮ ኣምሓራ ተደጊሉ ንሓያለ ዓመታት ኣብ ወረቐት ክሳለ ዝጸንሐሞ ሎሚ ናብ ባይታ ተሰጋጊሩ ንተጋሩ ዘሻቅሎም ዘሎ ናይ ዕብለላ ስልጣን ጥሙሕ ነዚ ሰለስተ መሳልል ተኸቲሉ ካብ ኣእምሮ ናብ ወረቐት ኣብ መወዳእታ ናብ ባይታ ከም ዝወርድ ዝዝንግዖ የልቦም። እቲ ኣጀንዳ ድሮ ናብ ወረቐት ሰጊሩ ከም ዘለውን እቲ ንኤርትራ ለቂቡ ተሳኢሉ ዘሎ ካርታታት ናይቶም ንኢሳያስ ተወሺሞሞ ዘለዉ ውድባት ኣምሓራ ዝምስክሮ እዩ። ብሓፂሩ እዚ ናይ ኣምሓራ ንኢሳያስን ሕግብግብ
كم تحضر لنا ندابلان زقربا سبعين حوارو كم زيكونانا فلتت قد يلن إلا نعلتون سبعي مسناي تقرب سبيت طباي زمساسل عبكدان متكلن زي تمسرت فقريو عبزن اقر من قدنا كي تقصنا يوكن حلف زي بلنا نتبي إيساياس نعم حراسات لا يتقيرون إثيوبيا خقوطات أرادليت اللووخن بالكلنا كموخ قبر بحق حيلن بقعتنا اللوو مالتنا يكونن نتي درت ألبوط محوط رأينا نقلت زلنا عب نفسه وكفتي عب تلزين إرتراز كايدوك على متأيق إيساياس أمريكان أفريكا بربعة زباتات مقيلهم زرخبوا ملحق غيرهم اللو عبد زبانان إثيوبيا وكيل غيرهم نعنا وقينو من عنا بلي مثلنا قرنا أفريكا زي قبروا وتروز اسمعوا قرمريم نبعل وحد مرأيانا يتزلوا كتور هنتينتيو يكون انبر اتبيد وننو سلطان قبيتو اب ارتران العل ربع زبن مستخطلو فشو المحدرة نتسطو محد الناس نبرو هزب بتاتينو تسفان عدلن هزب ارترا زباخنا إيساياس عشان بايلون إثيوبيا دميرو كم محدر كنتيبا أديس أبابا كخونو كوا بقعات كم زي بلو بقبري ترقاقيتيو نابتق عند مقوتنا مسن ملس اتوم إيساياس جيم اوفر اتطوتا توديو كبلاب تلفزيون نزدربيو بدوع دربا بعين استراتيجيكاو ربحا حزب ኤርትራ ዘለዎ ትርጉም ከይመርመሩ ጣቂዒት ወሲኾም ዝደግምዎ ውድቀትን ስዕረትን ትግራዎት በአምሐራ ከም ዓወት ክገልጽዎ ዝስምዑ ኤርትራውያን እቲ ጸወታ በኢትዮጵያ ዝውዳሉ ሰዓት ከም ትክቢልና ዝጠቀስናዮ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ጸወታ ክጅመር ምዃኑ ዝዘንግዑ ባህማት ምዃኖም ክግንዘቡ ይግባእ እዚን استراتيجيكاوي ربحاتات ህዝብኻ በደቂቅ አጽኒዕካ መትከላዊ ምሕዝነት ንምኹስኳስ አውንታዊ ስጉምቲ ኣብ ክንዲ ሙሳድ ኣብቲ መንበለጸ መን ተመከሐዝ መበገሲኡ ትርጉም አልቦ ውድድር ዝተመስረተ ህልኽ ኣብ ኤርትራውያንን ተጋሩን በተደጋጋሚ ዝዝውተር ድኽመት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ዘዳመየናውን استراتيجيكاوي ረብሓ ዘይኮነ እዚ መሰረት ዘይብሉ ስምዒታዊ ህልኽ እዩ ኤርትራውያን ንኹን ተጋሩ ዋላ በደረጃ አፍሪካ ከይተረፈ እቶም ዝደኸና በደረጃ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ውን አትስተሓተ ደረጃ ንርከብ ህዝቢና ሓደ አብልዕለ ሓደ ዘመክሕ ብልጫ ይብሉን ንክሐ ከም ጠባይ መጥፊ ክንሱ ንትምክሕቲ ከም ጽዋ እንቀዳደመሉ ምኽንያት ንገዛ ርእሱ መርአያት ሑት ንቅሓትና እዩ ድሕረትና ግን አእምሮና ፍርያም ካብ ዘይኮነ ዘርኢ ስለዝመጸ ዝተኸስተ ይኮነን እቲ ኣብ ከባቢና ዝነበረ ምስጥንታዊ ስልጣኔታት ዓለም ዝዳረግ ናይ ዘበናት ስልጣኔ በሐጎታትና ሓበራዊ ግምጃና እዩ እንተኾነ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓደ ዘበን ሓንሳብ ከም መሳርሒ ባዕዳውያን ሓንሳብ ህላውነትና ንምርግጋጽ ኣብ ተረጋጋሚ ኩናት ተጸሚድና ኣብ ቀጻሊ ዕግርግርን ህውከትን ኩናትን ስለዘሕለፍናዮ ክቡር ግዜን ወርቃዊ ዕድልን አጥፊናይና ብሕልፊ ኣብ 1991 ተሓባቢርና ኣብ ዞባዚ ዓቢ ፖለቲካዊ ለውጢ ድሕሪ ምጉንጻፍና ነቲ ብመስዋዕቲ ጀጋኑና ዝተፈጥረ ምቹእ ሃዋሁ ተጠቒምና ምትሕግጋዝና ብምቕጻል ህዝብታትና ሰልጢና ሀገራትና ማዕቢልና ዝኸሰርናዮ ግዜን ዕድልን ክንትክእ ወርቃዊ አጋጣሚ ረኺብና እኳ እንተነበርና ነቲ መድረኽ ዝዳረጉ አርሒቆም ዝሓስቡ ብቋዓት መራሕቲ ስለዘየጋጠሙና እቲ ጸጋ ባኺኑ ተሪፊ እዩ ኤርትራ ሕሱም ምልኪ ዝነገሰላ መሰል ህዝብ ዘይክበረላ ቁጠባዊ ውድቀትን ማሕበራዊ ሽግራትን ዘሳዕረረት ሃገር ኮይና ህዝብና ፈቀዱኡ ተሰሪዱ ክበታተን ከሎ ትግራዎት ውን በተሓደ ብሰንክቲ አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደን ገና ዝሕል ኩናት ኮይኑ ዝቅጽል ዘሎን ወጥር ዶባት ካብ ዝኾነ ወገን ኢትዮጵያ ዝቀርቦም ዝለመድዎ ያታዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ደስኪሉ ካብ ድኽነት ምልቃቕ ሲኢኖም በትኻልእ ድማ መራሕቶም ድሕሪ ገዝኦም ረሲዖም ኣብ ዓፍራ አዲስ አበባ ብምጥሓሎም ህዝብ ትግራይ ናይ ትንሳቶም ዝረኽብዎ ውልቃዊ ጥቕሚ ተሓማዩ ኮይኑ
ኢላማ ሕነ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ይርከባሎ በሓጢሩ ክረአ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናጽነት ረኺብና ዝበሃል ስምዒታዊ ርውየት እንተዘይኮይኑ ኣብ ግብሪ እንትርፎ ዕንወትን ድሕረትን ቅሳነት ይኹን ረብሓ ይረኸበን ህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ኤርትራ ንሓይሽ ስልጣን ምሳና ኣሎ ብዝብል ስምዒታዊ ቅሳነት ካብ ምዝናይ ሓሊፉ ዘመዝገቦ ርኡይ ገስጋስ የልቦን ኩላትና ገና ብድሕረትን ድኽነትን ኢና ንነብር ዘለና ነቲ ዝወረደና መዓትን መከራን ተዘራሪና ድሕሪ ምስናፍ ሓርነትና ኣብ ሓደ ዳስ ጸምቢልናዮ ክንስና ካብ ባዶ ዝተበገሰ ስምዒታዊ ህልኽ ከነርዊ ኣብ ኣጉል ዓውዲ ብሓባር ንሃለኽ ምህላውና ከዓ ዘስደምም እዩ ስለዚ ዘጥፋእናዮ ግዜ ዘባኸናዮ ዕድል ዝኸፈልናዮ ዕዳ ይኣክል ኢልና መትከላዊ መሓዛና ብምልላይ استراتيجيكاዊ ረብሓ ህዝብናን መጻኢ ወለዶታቱን ነውሕሰሉ ረቂቕን ጽኑዕን استراتيجي ክንቅይስ ኣለና ቅድሚ ኩሉ ንሕና ኤርትራውያን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ተኣፋፊ ኩነታት ንኢትዮጵያውያን ብሓፈሻ ንዓና ንኤርትራውያን ከምኡውን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝልክም ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተገንዚብና ብሕልናን ብመትከልን እቲ ጉዳይ ዝረጋጋኣሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሰላም ክነግስ ከነተባብዕ ኣለና በንጻሩ ንዕግርግርን ህውከትን ጎረቤት ከም ዓወት ቆጢርካ ላምባ ምኽዓው ግን ክኹነን ዘለዎ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር እዩ ካብዚ ሓሊፉ እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራዎት ቀኒዑ ዘሎ ዓሌታዊ ኣንፈት ዘለዎ ዕንወትን ቅትለትን ተቐጺሉ ብሕልናን መትከልን ኣብ ጎንቶም استراتيجيካውያን መሓዙትና ዝኾኑ ትግራዎት ደው ኢልና ሞራል ክንህቦም ይግባእ እዚ መትከላዊ መርገጽ እዚ ፈለማ አንጻርቲ ሞራላውን ሕጋውን ተቐባልነት ዘይብሉ ገበን ምጽናት ዓሌት ጽኑዕ መርገጽ ወሲድካ ደው ናይ ምባል ቁኑዕ መስመር ስለዝኾነ ክውሰድ ዘለዎ ሞራላዊ ትጉምቲ እዩ እዚ መርገጽ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ይኹን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ በደል ክወርድ ከለውን ክውሰድ ዘለዎ እዩ ኪኖዚ ሞራላዊ መርገጽ እዚ ኣብ ጎኒ ትግራዎት ደው ክንብል ንድረኸሉ ምኽንያት ግን ንትግራዎት ሰብኣዊ ሓልዮትና ከነርኢ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ነፍስና ንምክልኻል እዩ ምብኣስ ናይ ዝቅልውላው እዚ ብዘይካቲ ክብልና ዝጠቐስናዮ ምስ ምጽንታዊ ቀይሕ ባሕርና ዝተኣሳሰር ንሓዋሩ በሃገር ደረጃ ከስዕበልና ዝኽእል استراتيجيካዊ ክሳራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ዜጋታት ምስ ትግራዎት ተለኪሞም ግዳይ ናይ ዝዓሌታዊ ቅትለት ይኾኑ ምህላዎም እውን መርገጺ ክንወስድ ይድርኸና እዩ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ወጻኢ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐትሉ ዘለዉ ገበነኛታት ብሽም ተዛረብቲ ትግርኛ ዳእምበር ንትግራዎት ካብ ኤርትራውያን ዝፈሊ ምርመራ ዲኤንኤ እናካየዱ ኣይኮኑን ህይወት ዘጥፍኡ ዘለዉ በዚ መሰረት ህይወት ዜጋታትና ምውሓስ ቀዳማይ ሓላፍነትና ክኸውን ኣለዎ استراتيجيካዊ መሓዛና ለሊና استراتيجيካዊ ረብሓና ንሓሉ ማለት ምስተጋሩ ተዛራሪና ንኻልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ዓመጽ ወይ ንወጽዕ ማለት እውን ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኹሉ ዜጋ ብፍትሓዊ መንገዲ ዘገልግል ማዕርነታዊ ስርዓት መስሪቱ ብዘያድልዎ ዝመሓደረሉ ኩነታት ምፍጣር ሓድነት ኢትዮጵያ ዝዕቅብ ውሕስነት ሰላምን ምርግጋእን ምዕባለን ዞባናውን ዘውሕስ ኣውንታዊ ሃዋሁ ስለዝኾነ ምልላይ استراتيجيካዊ መሓዛ ነዚ መስርሕ እዚ ኣብ ምዕዋት ዘገልግል ዕማም እውን እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነሃሃር ዘሎ ህውፅ ኩነታት መምለሲ ናብ ዘይብሉ ኩነታት በፂሑ እዚ ብቐዳምነት ክስራሓሉ ዘለዎ ዕማም እንተዘይሰሊጡ ግን እቲ ምእንቲ ናጽነትን ሰላምን ዝኸፈልናዮ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት መስዋዕቲ ብላሽ ከይከውን ውሕስነት ናጽነት ሃገርናን ድሕነት ህዝብናን ከነቐድም ግቡእ እዩ እዚ ማለት ቁስሊ ሕድሕድና ከይነሓክኽ ተወዓዒልና ክንስና በኣጉል ምኽንያት ተዳሚና ሓድሽ ቁስሊ ኣውፂና ዝምድናና ዕንቅፍትን መኻልፍን ኣጋጢምዎ እኳ እንተኾነ ኤርትራውያን ተጋሩ ክሳብ ናብ ሳሕል መጺኦም ከም ዝረድኡና ትግራዎት ከዓ ኤርትራውያን ካብ ሽረ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘሰነናዮም ዘኪሮም ኩላትና
نتي تاريخاوي متكلاوي محزنتنا قدمنا كنت حقاقز قبونايو نتي أبا حقوتاتنا تحد رجامع بالن مسالت ياننا هلوهم بهلاوي مننتنا نقصالنتنا نمعقاب نزبنات زرأيو تاريخاوي مخته عبز زبناوي موائل مخال انتسئنا يوغن عبرست خسرنا يو غزين عدلن نمصاي ولدوتات كبير عدا مقداف مالت سلازخونه زغفئ حاتياتيو سلازم بار زمشت صغر زيبلنا كنسنا مسنتر كام باسادحنو كاب صحايم قرن زكلاخل بارنيت انا خنعقب عبت طاشا عشنت قلع لبونا خنركب املاخ يحجزنا امين امانيل ياسو 17 لكاتيت 2018